The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of one who prays. As per our tradition, let us invoke the blessing of the Almighty with an invocation song. I request our Pradhan
Pradhanacharya Dr. Usha Vilat Mataji to escort the dignitaries onto the dais. Now I would like to call upon my friend present from 4D to welcome the gathering. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। JJRV के परिवार की ओर से हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री BS शेषन जी का हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने और इस आनंदमय अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। श्री BS शेषन जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा AMIE से किया है और साथ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में न्यू एनर्जी डिवीजन में प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत है। उन्होंने एनर्जी एज अ सर्विस टीम के लिए भी काम किया है। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य श्री उषा विलास माता जी से पवित्र तुलसी के पौधे से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद माता जी। श्रीमती उषा विलास माता जी JJRV के स्कूल के प्रधानाचार्य जो हमेशा हमारे लिए एक मार्गदर्शक रही है। हम आपका स्वागत करते हैं माता जी। मैं यहाँ उपस्थित सभी माता पिता का अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वागत करता हूँ। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ। हमारे सभी प्रिय छात्रों और इस दिन के प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। May I now request the distinguished chief guest to address the gathering with his words of wisdom. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. I will not take much time. I know all of us are waiting to see the performance of these small kids, which will be very exciting to all of us. And I would like to say very few words, and then I will like to conclude my small speech. As you know, once Swami Vivekananda told, like, education is not a book learning, and it is not even knowing the many things, but education is the manifestation of perfection already within us. So, to do this, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪಂಚಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ದಿ ಪಂಚಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ 5 different students in 5 different aspects, starting from physical, emotional, psychological and intellectual and spiritual.
So all of us know which are all these individual aspects which children has to be educated. But I'd like to go through a couple of them very briefly. Like, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಕೆನ್ ಲರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ದೇ ಕೆನ್ ಲರ್ನ್ ವೋಕಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾಗಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ಬಿಲೀಫ್ ಈಸ್, the students has to be taught from the first principle, and they should understand the concepts much better than just going through the subjects and just for the marks. And they should be given a chance, and they should be given a directions to improve their thinking ability and also to and reasoning ability. These are very important, and this school is providing that kind of education for all the children. So coming to the last one but not the least, spiritual aspects. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆರ್ ವೇದಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5000 years ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. I also would like to share one thing. Almost like 5-6 years back, when we were searching for a school for my daughter, we went to multiple schools. My and my wife visited. But in one of the schools we saw, they were teaching foreign languages. I'm not against foreign language, but initially ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಅವರ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ JGRVK for providing this opportunity for our child. And I also would like to say, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೌ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸೇ teachers are the one who give the second birth to us. After parents, they will give all the required education for us, which will make us, come out of schools and face the life afterwards. And this school is giving all the platform for the children to make their life, that too school life, memorable. That means when they come out of the schools, they will be definitely seeing that the way that they have spent in the school, they will be very happy. So that kind of environment is being given, and that's the most thing that I like in this school. And I also would like to say that all our children are in safe hands in this school. Yeah, good. So with this, I will
like to really thank JJRVK management for giving me an opportunity to come on to this stage and share my few thoughts. And I would like to thank all the teachers in the school who are making the children's life a bright future. And I would also like to thank all the dance teaching staff of these schools for their enormous contributions towards our children's education. And also I'd like to wish all the best for the children who are going to come and perform on the stage. And we'd like to see and enjoy. Thank you very much. Dhanyavad. Dhanyavad sir. Gratitude is pausing to notice and appreciate things and acknowledge it positively. I call Gayatri to propose the vote of thanks. आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। हरि ओम नमस्ते। अहं चतुर्थी कक्षायाः छात्रा गायत्री। अस्मिन् शुभ सन्दर्भे धन्यवाद समर्पणस्य दायित्वं प्राप्य अहं कृतज्ञा अस्मि। अभ्यागतानां वचनानि श्रुत्वा अनुगृहीता च अस्मि। अद्य अस्माभिः सह अस्माकम् अतिथि श्री B.S. शेषाचलन् महोदयाय हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। अधुना अहम् अतिथि महोदयाय स्मृतिचिह्नं दत्त्वा तेषां सम्मानं कुर्वन्तु इति अस्माकं प्राचार्य महोदयाय प्रार्थयामि। उपायन दानेन अतिथि सत्कृतवत्यै प्राचार्य महोदयायै धन्यवादः। कार्यक्रमे अस्मिन् बहुमूल्याम् उपस्थितिं दत्तवतेभ्यः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः महामहोदयेभ्यः धन्यवादान् अर्पयामि। अस्माकं प्रिया प्राचार्य डॉक्टर उषा विलत् माताजी कृते बहून् धन्यवादान् व्याहरामि। अस्माकं मातापितृभ्यां च कृते बहून् धन्यवादान् वितनोमि। सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। सर्वेभ्यः प्रशासन व्यवस्थापकेभ्यः सर्वेभ्यः सहायकेभ्यः च हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। पुनः एकवारम् अत्र कार्यक्रमे उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि बहून् धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। धन्यवादः। Thank you, Gayatri. Now I request our Pradhanacharya to escort the guests to witness the cultural program. Dhanyavad Mataji. We now move on to the most awaited moment of the day, the cultural event. Let us call our students to showcase their talent with a welcome dance.
ವಿಶಾರದ ನಟರಾಜನಿಗೆ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ. ನಾಟ್ಯೋಪಾಸನೆಯ ನಾಟ್ಯಾವಧೂತನಿಗೆ ನಾಟ್ಯಾಗಮ ದತ್ತ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಜಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಜಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ನಾಟ್ಯೋಪಾಸನೆಯ ನಾಟ್ಯಾವಧೂತನಿಗೆ ನಾಟ್ಯಾಗಮದ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಜಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಜಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ.
the god of sun is considered to be the leader amongst the Navagraha. Rightly so, as the other members of the celestial group revolve around Surya. He is considered the creator of the universe and the source of all life. He is the supreme soul who brings light and warmth to the world. The god is often represented with 4 arms, out of which 2 hold lotuses, one holds a staff, and another one has a chakra. Each day he travels across the sky in his golden chariot, pulled by the 7 horses. The 7 horses are named Gayatri, Brihati, Ushni, Jagati, Trishtubha, Anuштubha, and Pankti. Surya got married to Samugnya, with whom he had 3 children. Vaivasvata, who was one of the 14 original men, or Manu, Yama, the god of death, and Yami, the goddess of the Yamuna river. Samugnya is often referred to as Sanjana in various scripts. Vishnu Puran tells the story that unable to bear Surya's intense heat, Samugnya, after giving birth to her 3 children, retires to the forest to practice harsh austerities in the form of a mare, leaving her shadow image Chaya behind. Chaya Devi is the Hindu personification or goddess of shadow. Chaya Devi looked exactly like Samugnya, and Surya could not make out that she was a shadow. He lived with Chaya Devi and she gave birth to his 2 sons, Savarni Manu and Shani, and 2 daughters, Dhabadi and Vyati. However, Chaya became partial to her own children and ignored those of Samugna's. Yama suspected the behavior of who he thought was his mother and offended her. Chaya cast a curse on Yama, which revealed to Yama and Surya that Chaya was not the true Samugnya. After extracting the truth from Chaya, Surya finds Samugnya and brings her back.
Chandra, also known as Soma, is the Hindu god of the moon and is associated with the night, plants, and vegetation. The second day of the week, Monday, is dedicated to this god and is known as Sombar in Hindi. One must offer white or silver colored articles and wear white to please the celestial god. Chandra is depicted only with a face and has two hands holding white lotuses but no body. The lunar deity is never depicted with a full body, symbolizing his waxing and waning. He was married to the 27 daughters of Daksha, the son of Lord Brahma. Those 27 daughters are the 27 lunar asterisms or stars. When Daksha gave away his 27 daughters in marriage to Chandra, he asked for a promise from Chandra that he would never look down upon any of his daughters and would treat them all equally with love and care. Chandra too promised Daksha that he will love and care all his wives equally. But amongst all his 27 wives, Chandra was the most fond of his fourth wife, Rohini, and spent most of his time with her. The other 26 wives were unhappy with this. They went to their father and complained about this. By listening to the complaints of Chandradev from his daughters, Daksha got angry. In his anger, Daksha cursed his son-in-law that all his powers will decline with each passing day, and he would lose his beauty while suffering from a disease named Kshayrog. Chandra begged Daksha to take the curse back, but it was too late. The dying deity prayed to Lord Shiva, who blessed the moon god with a boon, which in a way balanced the effects of the curse. This established the waxing and waning of the moon, according to which the moon increases in brightness for 15 days in Shukla Paksh and decreases in brightness for 15 days in Krishna Paksh. Hiranyaksha was the first and the greatest demon that ever walked this earth. His body was so big and so strong that it blocked the view in all directions just like a mountain. He pushed the earth to the Patal or the Ananda Sea. He stole the Vedas, the holy scriptures from Lord Brahma while he was sleeping, and performed huge atrocities. There she lay, lost and helpless in darkness.
Hiranyaksh had a boon from Lord Brahma that no beast, nor man, nor god would kill him. Vishnu saw the distress of planet Earth as she was lying in the dark ocean. So Vishnu took the form of a gigantic boar, Varaha, and entered the universe to rescue the earth from the deep. It is said that Varaha first appeared in a tiny form, no larger than a thumb, and steadily grew until he seemed to fill the heavens. He embraced Bhumi Devi and gifted her a red coral as a token of their courtship. But Bhumi Devi dropped the coral into the ocean. From the coral emerged a beautiful red child who got the name Lohitanga, which translates into red-linked body. The child is also called Bhuma, meaning the son of Bhumi. The child was nurtured by the sage Bharadwaj, one of the Saptarishis in his hermitage near Narmada. After hearing of his origin from the sage, the child went to forest and did penance for a long time. Pleased with his devotion, Brahma accorded him the position of a planet in the celestial sky. Mangal is the astrological ruler of the red planet Mars. The theme of the color red is reflected in Mangal's iconography, as he is often depicted to have red skin. It occupies a strong, exalted position in one's horoscope. It bestows courage, vitality, vigor, initiative, and aggression. Tuesday or Mangalwar is the day associated with this celestial deity.
Lord Chandra and Tara. Buddha grew up to a small boy and one day learned how he was born. He realized that he was not a legitimate child of Lord Chandra and grieved for a while about his misfortune. He then decided to leave home and went to the Himalaya mountains to meditate and live. He meditated upon Lord Narayana and did severe penance and received his blessings as there was no guru. Lord Narayana himself taught him all the divine skills and Vedas. Thus Buddha was leading a life of an ascetic, having established an ashram under the foothills of Himalayas, a place known as Gauri Tadaka. Having blessed by Lord Narayana, Buddha has now become Lord, filled with radiance, and has grown into a good-looking young man. One day, an Apsara descended from heavens and spotted Buddha and fell in love with him. She proposed Buddha that he marry her and they go live together in the heavens. He realized that moment his own birth story and how such gratification results in illegitimate children and was very firm in his mind that he will not commit the same mistake that his father Chandra committed. So he turned down the Apsara's proposal. This angered the Apsara and she cursed Buddha that he be transformed into a eunuch. Buddha agreed that even though he wanted to uphold certain morals in his life, he was still facing a curse and approached Lord Narayana and begged the Lord to relieve him from the curse. Lord Narayana knows that Buddha is his own Amsa and hence asked Buddha to appease Lord Shiva as he is the only one who has the powers to remove any curse. Buddha did the severe penance and Lord Shiva was so pleased with Buddha's sincere life goals and penance that he blessed Buddha with divine knowledge to remove the effects of the curse. Lord Shiva asked them to undertake the ritual of bathing in the Chola's kingdom, Thiruvenkadu, water pond in Tamil Nadu, then perform puja for Lord Shiva and Parvati. Buddha religiously performed the ritual and as he was performing, he slowly attained his original form from the eunuch and got completely relieved from the curse. Lord Shiva assured Buddha of a spot in the Navagraha Mandala for his achievements. Budh is the Navagraha deity that rules the planet which is closest to the sun in the solar system, the Mercury. Wednesday, also known as Budhavar, is dedicated to this planet. He is the most intelligent planet of all, and he removes all the obstacles of those who worship him. As far as possible, he causes no inauspicious events, but rather creates prosperity for everyone. Swami Jai Shri Buddha
disrespected him several times. He thought they no longer needed a guru. So Brihaspati left the side of the Gangas. Vritrasura, a powerful demon, came to Indra's court to kill him. Indra escaped from there and surrendered to Lord Brahma to protect him. नमो ब्रह्मदेवाय नमो ब्रह्मदेवाय नमो ब्रह्मदेवाय नमो ब्रह्मदेवाय नमो नमः सर्वे कुशलं देव वृत्रासुरः अस्मान् बहु पीडयति सः ब्राह्मणः अतः तस्य हननं न भवति कृपया मार्गं सूचयतु अस्तु भवन्तः बृहस्पतेः समीपे एव परिहारं प्राप्नुवन्ति अस्तु ब्रह्मदेव Brahma advised Indra to approach Devaguru Brihaspati and ask for his forgiveness and a solution. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ वृत्रासुरा अस्मान् पीडयति कृपया मार्गं सूचयतु देव अस्तु शान्तं भवन्तु अहं चिन्तयामि अस्तु भवन्तः दधीचीमहर्षेः समीपं गच्छन्तु तस्य अस्थिभिः उपयुज्य एकम् आयुधं कुर्वन्तु
सर्वेभ्यः आगच्छन्तु उपविशन्तु सर्वं कुशलं वा नास्ति गुरुवर्या अस्मान् वृत्रासुरः पीडयति अतः तं हन्तुम् एकः आयुधः सज्जीकरणीयः अस्ति एवं वा अहं बहु सन्तोषेण ददामि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय वृत्रासुर आगच्छतु मया सह युद्धं करोतु आगच्छामि
भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से भृगु को 2 पुत्र, दाता और विधाता मिले। कृष्णा ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। जब कृष्णा थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता यानी कि महर्षि भृगु ने शिक्षा लेने के लिए उन्हें ब्रह्म ऋषि अंगिरस के पास भेजा। अंगिरस ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और उनके पुत्र का नाम भी बृहस्पति था, जो बाद में देवताओं के गुरु बने। गुरु अंगिरस शुक्राचार्य के साथ साथ अपने पुत्र बृहस्पति को भी शिक्षा देने लगे कि शुक्राचार्य बचपन से ही बृहस्पति से तेज बुद्धि के थे, लेकिन फिर भी अपना पुत्र होने की वजह से अंगिरस बृहस्पति पर ज्यादा ध्यान दिया करते। वो शुक्राचार्य की जगह बृहस्पति से अधिक प्रेम करते और उन्हें बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की। ये बातें शुक्राचार्य समझ चुके थे और उन्होंने क्रोधित होकर अंगिरस ऋषि का आश्रम छोड़ दिया। इसके बाद शुक्राचार्य गौतम ऋषि के पास पहुंचे और उनसे आगे की शिक्षा लेने लगे। शुक्राचार्य शिक्षा ले ही रहे थे कि उधर बृहस्पति देवताओं का गुरु नियुक्त कर दिया। ने सोचा कि अगर वो किसी तरह भगवान शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त करेंगे तो ये शक्ति दैत्यों को शक्तिशाली बना देगी, तो वो दैत्यों को देवों पर विजय दिलवा सकते हैं। और यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठाकर दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। कई सालों की घोर तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दिया। और फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित कर और वो एक बार फिर देवताओं पर अत्याचार करने लगे। सभी देवता भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, हे महादेव, आपकी विद्या का दानव गण को प्रयोग कर रहे हैं। आप तो संघर्षी और जानते हैं कि शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जिंदा कर रहे हैं। अगर यही हालत रही तो हम देवता कहीं के लिए नहीं रह जाएंगे। कृपा कर हमारा उद्धार करें। संजीवनी मंत्र का गलत उपयोग होता है। महादेव को भी क्रोध आ गया, जिसके बाद भगवान शिव ने क्रोध में आकर शुक्राचार्य को पकड़कर ले गए। तुमने हमारे दिए हुए संजीवनी मंत्र का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध किया, इसलिए हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करने से दैत्य एक बार फिर कमजोर पड़ गए और दैत्यों की विजय हो गई। वही दूसरी तरफ शुक्राचार्य भगवान शिव के पेट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಬೇಕಾರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರಿ ಸರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾವು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಸರಿ ಸರಿ इसीलिए अब तुम मेरे पुत्र हो। जी
ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಚಯ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುದೇವ, ಮೊದಲನೆಯ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭುದೇವ, ಎರಡನೆಯ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ. ಪ್ರಭುದೇವ, ಮೂರನೆಯ ಗ್ರಹ ಮಂಗಲ ಗ್ರಹ. ಪ್ರಭು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬುಧ ಗ್ರಹ. ರಾಜ, ಐದನೆಯ ಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹ. ಮಹಾರಾಜ, ಆರನೆಯದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಮಹಾರಾಜ. ಪ್ರಭುದೇವ, ಏಳನೆಯ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ದೊರೆ, ಎಂಟನೆಯ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುದೇವ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ತನ್ನ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ. ಪ್ರಭುದೇವ, ಏನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ ಆ ನೀಚನ ಕುರಿತು? ನನ್ನ ಈ ಸಭಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಬಿಡಿ. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೇ ಅವರ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಹೆದರಿ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮಾನವರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜ? ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ದೇವ. ತೊಂದರೆ ನೀಡುವನೇ? ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಆ ನೀಚ ಏನು ಮಾಡುವನೆಂದು. ಆ ತ್ರಿಲೋಕ ದೇವತೆಗಳು, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾನವನಾದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಂದಿಸುವೆಯ ಮದಾಂಧ? ಹೇ ದುರಂಕಾರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವೆಯಾ? ಇದೋ ಬಂದೇ ಮದಾಂಧ, ಹೇ ದುರಂಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಭುದೇವ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವಾ. ಅವಿವೇಕಿ, ದುಷ್ಟ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಬಿಡುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಮದಾಂಧ. ಕಾಲು ಬಿಡು ದುಷ್ಟ, ದುಷ್ಟ. ಅಪಶಕುನ, ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕುನ್ನಲು ಕಾರಣವೇನು ಪ್ರಾಣಕಾಂತ? ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶನಿಯು ಬಂದು ಶಾಪ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಶನಿದೇವರ ಶಾಪವೇ? ಕುಲದೇವರೇ, ನೀವೇ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ರಾಜದಂಪತಿಗಳೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಶನಿದೇವರು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ದೇವ. ನಾನು ಈ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಹೋಗಲು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತರುವೆ. ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ. ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ದೇವ, ಕುಡಿಯಲು ಜಲ ನೀಡಿ. ಈ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಜಲವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿ ಕಾಂತೆ. ಇರು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ, ಯಾವ ಮೃಗದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಲಿಯಾದೆ? ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ? ಓ ಶನಿದೇವ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬೆನ್ನು ಇರಬಹುದು. ನಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಬಿಡಿ. ನಾನು ರಾಜ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಇವನ ಕಾಲು ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಣಹದ್ದಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸು ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನಾನು ನಿಂದಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಭಗವಂತ ಶಾಂತನಾಗು, ದಯಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ನೀಡು ಭಗವಂತ. ಶನಿದೇವ, ಶನಿದೇವ. ಗೀತೆ ವಿಕ್ರಮ, ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ. ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ದೇವರೇ, ನೀ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಶನಿ ದೇವರೇ.
ಫೋಟೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಫೋಟೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋಟೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
छल हो रहा। कहीं ये देवताओं की चाल तो नहीं? नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे इन देवताओं को, कदापि नहीं करने देंगे। रुक जाइए देवी मोहिनी, उसे अमृत मत दीजिए, वो देवता नहीं असुर है। ये देवता के वेश में असुर है, ये अमृत पीकर भाग रहा है। ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನವಗ್ರಹ
सुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॐ दधिशङ्खतुषारावं क्षीरोदार्णवसम्भवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् ॐ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यं गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ॐ हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ॐ पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ॐ
नवग्रह शांति के माध्यम से हम सभी के जीवन में शांति एवं सौहार्द की कामना करते हैं। समस्त मानवों पर सुख समृद्धि की वर्षा हो। नवग्रह हम पर सदैव कृपालु रहे। ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु। सर्व अरिष्ट शांतिर्भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। the 9 heavenly bodies to bestow health, wealth, happiness, peace, a bright and a shining future upon all of us. Once again, let's congratulate the students with a thundering claps for such a unique concept and an excellent execution. Dear parents, now we have come to an end of the program. On behalf of JJRVK Parivar, we thank all the parents for their kind support and cooperation. Let's sit back for Shanti Mantra. Please repeat the first line after me. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukha bhat bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.